Aray, Ate Dodoy, ang requested na, aray, nako. Ay, sakit naman ng ginawa mo. Natakin namin yan. Thank you for all the viewers. Thank you for all the viewers. Nating pa rin. For the 300 million views. Thank you so much! Yay! Magsigalog kami mamaya, guys. Wala pa kaming ano. Ito kami sa beach. Uy, silaw manggod. Uy, sakit sa ano? Sakit sa mata. Sakit sa mata. Pero, oh. Ako'y nalilibat magtingin. Ako'y nalilibat magtingin, guys. Naglingkod ako din sa balas, oh. Sa balas ako naglingkod. Yes, gusto mo tanaw sa view, mga inday, mga dudong? Oo, kini ang view diri dapita. Pamili lang mo diri busok-busok, ha? Ayaw nang dili busok. Kanang may laman. May laman-laman. Tabi-tabi po. Ligo lang ni. O, naay mga ero nga nangaligo, naay nag-healing. Focus na ko. TikTok dati doble sa TikTokon. Ako kabalog sa skipping anay. Yan, uli na po ng mga dogi. Yan. Location for this, mga inday, mga dudong, na ani sa Pattaya. This is the private land of beach. Nakaanhil ako diri, guys, because even though without something bad, I have a lot of sponsor. Don't throw that spoon. It's and I'm sorry to being I am disturbance. I'm really sorry, but I need to. Yan oh, maraming mga doggies. The doggies are busy to go to the sea and take a bath. Yan, ang views namin. Manood kayo, guys. Kay ano dito, this is a private. Ayan na siya, oh. Ayan na sila, oh. Saan? Asa? Yak, baho. Thank you for the 1 billion shoes. Saan din na siya yan? Saan din pag-shot di ay? Wala mo kay message sa madawatan. Uy, what is this? Uy, I don't understand. Ay, doon ito mo sa kapitas. Oh, yan. Thank you for watching, guys. Standby and standby and standby. Because it's very hot, but when you do swimming in the sea, it's not very hot. When you are done from the sea, from the beach, you feel cool. You feel kurog-kurog your feet. Yan. Dili ni sa main, guys. This is a private area. It's not a public beach. That's why it's a viewer only. It's a viewer only. Uy, nasaan naman akong 1 million views? Uy, na 0 billion naman, uy. Ayan.